Halo guys, jadi kita lagi mancing ya di laut tuh. Kita lagi di laut. Kita lagi naik perahu tuh di ujung sana. Aduh, di ujung sana itu udah laut ya. Tuh apa Joni? Ada Lemon, ada Atala. Lagi di laut. Kalau ada yang mau ikut boleh japri aja, nanti kita atur jadwal, kita naik perahu.